बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नसीर अहमद नासिर। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब हम ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, या जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी होती है वो टॉपिक हमसे भूल जाता है। तो कौन सा ऐसा तरीका हम अपनाएं कि हम अपनी बात जो है अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें या उनको बता सकें। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जब स्टेज पे आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है, वो बात नहीं कर सकते। तो इसकी मेन वजह जो है वो क्या है? क्या वो अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके नहीं आते, याद करके नहीं आते, या उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो चल रही होती है जो उन्हें परेशान कर देती है? वो हेजिटेट हो जाते हैं कि मैं ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। आज मैं आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल जो हैं वो 5 ऐसे स्किल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने उन्हीं के ऊपर फोकस करना है तो इंशाअल्लाह आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। आप कहीं भी मैट्रिक के बाद जब स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे उससे कहा जाता है कि वो कोई टॉपिक जो है वो याद करके आए और सुबह उसने आके प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन ग्रुपिंग में होती है। एक ग्रुप को जिसमें 5 से 6 मेंबर जो है वो शामिल होते हैं, उनको एक टॉपिक जो है वो असाइन कर दिया जाता है। तो उन्होंने सुबह आके वही टॉपिक इंडिविजुअली हर स्टूडेंट ने प्रेजेंट करना होता है, स्टेज पे आके बताना होता है, उसी तरह समझाना होता है जिस टीचर जो है बच्चों को समझा रहा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो है आई कांटेक्ट। जब आप ऑडियंस के सामने आए तो आपका आई कांटेक्ट जो है उनके साथ मेंटेन रहे। जब आप अपना आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखेंगे तो फिर आप अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से उनको बता सकें। मोस्टली होता क्या है, स्टूडेंट जब बात कर रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके सामने कोई ऑडियंस जो है वो मौजूद है। वो एक साइड पे देखते रहेंगे, कोई बात क्या कर रहे थे, बाकी जो ऑडियंस है उनकी तरफ उनकी मुतवज्जे होते ही नहीं, उनकी तवज्जो ही नहीं होती कि उन्होंने इस हाल में मौजूद हर स्टूडेंट को, हर ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी हैं उनको अपनी बात जो है वो पहुँचानी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको वो है आई कांटेक्ट, कि आपका आई कांटेक्ट जो है ऑडियंस के साथ मेंटेन रहे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है डिस्कशन का। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए, बताते हुए इतना लंबा कर जाते हैं कि ऑडियंस जो है वो बोर होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। ये दूसरा स्टेप है कि आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है ऑडियंस से कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं या क्या जानती हैं। जब आप उनसे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो फिर ऑडियंस आपकी तरफ क्या हो जाएंगी, मुतवज्जे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में अगर कोई पढ़ के आया है तो वो ज़रा बताए। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे अहम भी है, वो ये है कि एथिक्स। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि आपने अपनी बात किस तरीके से करनी है। आपका बिहेवियर इतना रूड भी ना हो, इतने रूड्स आप वर्ड्स यूज़ ना करें कि ऑडियंस ये समझने लगें कि ये कोई चीज़ हमें ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा है।
آپ نے ہمیشہ اپنے الفاظ کا استعمال پولائٹلی کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا اسٹیپ۔ ہم چلتے ہیں چوتھے اسٹیپ کی۔ ہمارا جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باڈی موومنٹ۔ آپ کی باڈی موومنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جتنا آپ کو اسٹیج کا ایریا ملا ہوتا ہے یہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اپنی باڈی کی موومنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آپ آ کے ساکن بالکل کھڑے ہو گئے اور آپ نے کسی قسم کی کوئی بات یا اپنی باڈی کی جو موومنٹ ہے وہ بالکل نہیں کی، بس اپنی بات جو ہے اس پہ آپ شروع ہو گئے اور وہ بتانا شروع کر دی، بلکہ نہیں، آپ نے اپنے ہینڈز جو ہیں ان کا بالکل صحیح استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی باڈی کی موومنٹ جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ اور جو لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی ڈریسنگ کرنی ہے۔ اس میں جو بوائز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کوئی 3 پیس پہن لیں، یا لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا کوئی ڈریس پہن لیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بس ایسا ڈریس ہو جو اچھا ہو، کیونکہ وہاں پہ آڈینس جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سا ڈریس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ڈریس جو ہے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے ڈریس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اس کے اوپر باتیں کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ ایک فارمل ڈریس جو ہے وہ آپ نے پہن کے جانا ہے اور اپنے ٹاپک جو ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔